अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बात से बात भोपाली के साथ। आज हमारे साथ नौजवान नस्ल के मारूफ शायर कादी दानिश तशरीफ़ फरमा हैं। हम इनसे शायरी के हवाले से बात करेंगे और आपका ताल्लुक़ कंस्ट्रक्शन से भी है, प्रॉपर्टी के मामलात को भी देखते हैं, तो उसके हवाले से भी बात होगी और कराची के हवाले से। यकीनी बात है कि कराची के रहने वाले हैं, कराची में अपना शायरी करते हो और इनकी अभी एक किताब आई है अलस अलस के नाम से। तो आइए बात करते हैं कादी दानिश से। अस्सलाम वालेकुम कादी दानिश साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह। अपने बारे में थोड़ा सा तारुफ कराइए, आबा व अजदाद का ताल्लुक, आपका ताल्लुक और थोड़ा सा क्या पस तारुफ मंज़र। तारुफ अबाउजदाद का ज़रूरी। ताल्लुक जो है वो तो हिंदुस्तान से था। हुँ, 1947 में वो पाकिस्तान आ गए। हुँ, दिल्ली से उनका ताल्लुक था। वालिद साहब का, वालदा भी जो है वो फिरियाना एक शहर है वहाँ की थी। अच्छा। और फिर उसी के साथ जो है वो वहाँ की रिवायात अपने साथ लाए। हुँ, उसी में हमारे जो मामलात थे घर के, और तो अदब से ज़ौक़ और शायरी से शगफ़ सब चीज़ें घर के माहौल में ही मौजूद थी। वहीं से जो है वो फिर ये सिलसिला हमारे साथ जो है वो जुड़ा। बहुत छोटी उम्र में अशार कहना शुरू किए। लेकिन ये है कि चूँकि मैं मदरसे का तालिब इल्म रहा हूँ, कुरान हिफ्ज़ किया, दरस निज़ामी वगैरह किया, तो जो अदबी मंज़रनामा है कराची का, उससे मैं काफ़ी देर से मुतारिफ़ हुआ। यानी मैं जो कराची के अदबी मंज़रनामे पर आया हूँ वो कमोबेश 2012 में। अच्छा। और शायरी कब से शुरू की आपने? शायरी तो मैंने यूँ समझिए कि 11-12 साल का होगा तो मैंने अशार कहना शुरू कर दिए थे। अच्छा, तो इतनी लेट शुरू कैसे मंजर आम पे क्यों आए? वजह उसकी ये थी कि घर का माहौल और जो तालीमी माहौल था वो सारा मदारिस के उसमें था, तो बस उसी तसलसल में जुड़े रहे। तो वो अदब की तरफ जो है वो कभी इस तरीके से ना कोई ऐसा शख्स मिला हमें उस वक्त, और कभी खुद से जो है वो ऐसी कोशिश की कि जाया जाए। तो फिर एक कंपनी में मैं जॉब करता था, तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त थे, मैंने तज़किरा किताब में भी किया इस पूरे हवाले का। हम्म, तो हमारे ऑफिस में नासिर साबरी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक दिन हमें ले गए कि यार आप अच्छा शेर कहते हो, आर्ट्स काउंसिल चलते हैं। अच्छा। तो फिर मेरी वहाँ जो सबसे पहली मुलाकात हुई वो यूँ समझे कि जिंदा शौरा के अंदर जो मेरी कराची में सबसे पहले किसी शायर से मुलाकात हुई वो सरवर जावेद साहब से। अच्छा। तो बस सही फिर है। सरवर जावेद साहब की नशिस्तों हम्म, में जो है वो सिलसिला बहुत शुरू फाल हुआ। रहे सरोवर साहब। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि हमारे यहाँ कमाने का जरिया तो शायरी नहीं बनी आज तक। बिल्कुल ऐसा ही है। और बादशाह उमरा के ज़माने में तो था कि शोरा को पाला जाता था, अदब अदब नवाज थे वो। तो यहाँ के अदब को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, अदब नवाज़ी तो हो रही है, और हाँ, मसला हमारा जो ख़ास तौर पे कराची का अदबी मंज़रनामा है, मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो है वो हुकूमती सतह पर भी पज़ीराई है, आर्ट्स काउंसिल की सतह पर भी पज़ीराई है। बस ये है कि आपकी पहुँच होनी चाहिए वहाँ अच्छा। पर। एक आम सिफारिश ज़रूरी है। सिफ़ारिश कह लें या जो है वो, पीआर है ना यार, हाँ, पब्लिक रिलेशन कहते हैं आप उसको। आप कह लें उसको। क्या है? लेकिन ये है कि हाँ, अगर आप वहाँ से जुड़े रहेंगे तो फिर ये है कि आपका सिलसिला चल पड़ेगा, ऐसे ही। वरना फिर आप नहीं, बेरोज़गार हैं। उसमें मंजूर नज़र का भी मामला है, मज़दूरी नज़र, हाँ, वो ये बात ज़रूरी है बिल्कुल ऐसा कि ही है, आप ज़रूरी है उसकी कि लिस्ट आप ए में आते हैं बिल्कुल आप या लिस्ट बी में आते हैं या लिस्ट सी में बस आते आपका मिज़ाज अगर मिलता है तो ठीक हैं। है, जी, अगर आप हम ऐसे ही। मिज़ाज है तो बिल्कुल ऐसा ही है, यही है। ऐसा ही है। ये तो हर शोबे का ताल्लुक ऐसा ही है। अच्छा, शायरी में अमूमन आपकी जो शायरी हमने सुनी है उसमें कुछ सकील अल्फाज का इस्तेमाल है। आम फहम मतलब यानी शायरी जो है उसको नहीं हम ऐसा नहीं नहीं है। कहेंगे, क्या ख्याल है? आम फ़हम शायरी भी मौजूद है मेरे पास, लेकिन शकील अल्फ़ाज़ असल में मैंने आपको बताया कि मेरा जो तालीमी पस मंज़र है वो मदारिस से है, तो वो इस वजह से थोड़ा-सा जो है वो लफ्ज़ियात मेरी थोड़ी-सी शकील हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत सारी रसाइल मुबतदा में भी मेरे पास कलाम मौजूद है। हम्म। अच्छा, मशायरों में आजकल जो देखा जा रहा है उसमें क्या वो नौजवान नस्ल के शोरा को बुलाया जाता है, उस तरह से वो किया जाता है, या हमारे यहाँ
اگر ہم مقابلہ کریں تو ہم پاکستان اور ہندوستان کے ادب سے ہی مقابلہ کر سکتے ہیں، بالکل اور کیا ایسا ہی ہے، اردو ادب وہاں پروان اردو چڑھ ادب رہا ہے یہاں، ایسے ٹھیک ہی ہے نا. تو یہاں پر جو ہے تواتر سے مشاعرے ہو رہے ہیں، باقاعدہ ہو رہے ہیں، بزمیں کرا رہی ہیں. اس میں کیا خاص بزموں کے لوگ ہی ان کو بلاتے ہیں اپنے لوگوں کو، یا دعوت دی جاتی ہے؟ لفافہ کلچر تو ہمارے یہاں ہے نہیں نا. لفافہ کلچر تو ہے ہی. اچھا ہمارے یہاں دیکھیں، ایک تو میں خود جو ہے وہ مشاعروں میں زیادہ شریک نہیں ہوتا، اب وہ مہینے میں کوئی 2 مہینے میں ایک آدھ مشاعرے میں چلا گیا. اچھا دوسری بات جو میں نے آبزرو کی ہے، جو میری ایک آبزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو منتظمین ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ سفارش، وہ خود سے تلاش نہیں کرتے کہ کون اچھا شعر کہہ رہا ہے. حالانکہ یہ منتظمین کو چاہیے، اگر وہ ایک مشاعرہ برپا کر رہا ہے تو اس کو اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ شہر میں کون اچھا شعر کہہ رہا ہے، کون نوجوان ہے جس کو بلانا چاہیے، جس کی پذیرائی کرنی چاہیے. تو یہ اس چیز کی کمی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ شاعری نے کیا جاب کے لیے کوئی مواقع پیدا کیے ہیں کہ جی ایک یہ ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہے، یا ایکسٹرا ایک ڈپلوما ہے، یا ایکسٹرا ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ جی شاعری کی وجہ سے کسی جگہ پہ دیکھیں شاعری جاب؟ کی وجہ سے اگر آپ درس و تدریس سے وابستہ ہے، صحافت سے وابستہ ہے، تو پھر تو کسی حد تک جو ہے وہ آپ کو یہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ اب جیسے میں کنسٹرکشن فیلڈ سے ریلیٹ ہوں، تو لازمی سی بات ہے، تو میں تو اگر وہاں کسی کے سامنے تذکرہ بھی ہو جاتا ہے کہ میں شاعر ہوں، تو وہ 4 شعر تو مجھے ان کے سننے پڑتے ہیں پہلے، یار ہم بھی کہتے تھے اپنی جوانی میں. تو بات یہ ہے کہ وہ سنجیدگی نہیں ہوتی. تو یہ وجہ ہے، اگر آپ اس سے مستقل درس و تدریس سے وابستہ ہے تو اشعار آپ کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے، ورنہ نہیں. اپنا کوئی سیل ممکنہ میں جو کلام ہے وہ عطا کیجیے ہمیں ایک. رات مہتابی نظارہ اور تو، رات مہتابی نظارہ اور تو، روشنی کا استعارہ اور تو. واہ. رات مہتابی نظارہ اور تو، روشنی کا استعارہ اور تو. پھونک دیتا ہوں چراغ دیب جاں، واہ. پھونک دیتا ہوں چراغ دیب جاں، میرے حجرے میں ہے تارا اور تو. کیا کہنا، واہ واہ واہ. سو گیا وہ پھول تتلی اوڑھ کر. ہاں کیا کہنا بھائی، کیا مصرع ہے. سو گیا وہ پھول تتلی اوڑھ کر، بات کا سمجھے اشارہ اور تو. کیا کہنا. سو گیا وہ پھول تتلی اوڑھ کر، واہ واہ. بات کا سمجھے اشارہ اور تو. 7 ننگے پاؤں ہم چلتے رہے. واہ. شعر دیکھیں، 7 ننگے پاؤں 7 ننگے پاؤں ہم چلتے رہے، میں سمندر کا کنارہ اور تو. کیا کہنا. 7 ننگے پاؤں ہم چلتے رہے، میں سمندر کا کنارہ اور تو. پھر بنا قبلہ ہتھیلی کا فلک، پھر وہی ٹوٹا ستارہ اور تو. کیا کہنا، کیا کہنا. پھر بنا قبلہ ہتھیلی کا فلک، پھر وہی ٹوٹا ستارہ اور تو. کیا کہنا. عشق نے تجھ حسن کی خاطر کیا، عشق نے تو حسن کی خاطر کیا، عشق نے تجھ حسن کی خاطر کیا، دشت میں جینا گوارا اور تو. کیا کہنا. واہ واہ. عشق نے تجھ حسن کی خاطر کیا، دشت میں جینا گوارا اور تو. واہ واہ. خواب ہے قاضی وگرنہ زندگی، بے سہاروں کا سہارا اور تو. کیا کہنا بھائی، واہ واہ. خواب ہے قاضی وگرنہ زندگی، بے سہاروں کا سہارا اور تو.